तो रागिଛୁ कहीं मो उपरे तो रागिଛୁ न सकाळ आसी जो झगड़ा कर मो बैंक को जीवा समस्त माउन जीव मु जीवी तू 3 जन जीवा बैंक काम हो मोर भी काम हो माउन काम हो तोर काम 3 जन काम बुधवार बुधवार मान को तू कहीं जिम को डायरेक्ट नहीं जी आ तू कहां बुधवार मु बुधवार जो को तमर काम हो रे हां सब चला कर घर तमे जीव ना बुधवार ना तम काम हो ना काम नहीं आउ एपटे आप देखी पड़े गोटे स्पेशल जिन बना हो स्पेशलटा कौन आप आज दिन केवल स्पेशल बना कौन आज दिन स्पेशल कौन ओहो बड़ा बुढ़ी माने पितृ पितृ पुरुष उनको आज माने तुलसी चौरा में बसियो आज केते दिन जानचटा केतुरा आज महावृषभ संक्रांति हनुमान जयंती ओडिया नव वर्ष पणा संक्रांति से हां पणा संक्रांति महावृषभ संक्रांति एक दिन पड़े एटा आउ से जाबो गुटे दिन चारटा दिन को दिन ना बो आछन देई पिंड पानी ढाळे होली की एटा होची तार मुख्य काम देई पिंडी माने जे बड़ लोक को देई होली कहती अच्छा ताको पिंड जे पानी देवन ना से घर बो होई अच्छा हमु दे आशीर्वाद मिले जी दो पानी तो बो नथला तू दोतु बो आइला पर से दवन ना के बड़ा बड़ी की साला के दबो बो दवन से मुक्ति पाइबे खाई की से मो बो देला नातुनी बो ओन नातुनी बो कोन नातुनी बो तमे केते नातुनी बो होइतला जिया बो नाती कोन नाती नाती ना ना मु पूरा देमी हमर तम पाखर रहियो खाली भाई पूरा भाई भाई दो पानी आगे बे तो डेली गाधे पानी ढाली पारी गुटीटा से बसेवा आज अच्छा ना तमे दबो तमे नथनी मु देई पारी गुटीटा से बसे तू बसेबनी गुटी से बसे मु बसेन छला से बसेबनी गुटी हो मु जाउची टिके हमर जो अछि पिंडी से पिंडी टे सफा कर देगी लिपि देगी आसे हला आसे गाधे पा देगी आ एपड़ देखो बापा हमर केम से सजे की रखी जंते एला कदली पटुरे माने बंधा जाए वाह पूरा बढ़िया अलग जिनस है सूता फूता कि लगे कदल पटुआ बना जाए चारिटा आमर 4 जन रही आउपटे दिन यार भर दि दीटा जिनस दिखती ना बा कि कौन माने पानी फाणी पानी पीबे जो चढ़े रो कंटिन्यू आउ तुलसी चौरा मूल सब ओदा रहा खरा दिन मरबन किए ना सीए भी तो अरे सेटा गोटे वर्ष सारा पानी लागी रहथि तुलसी मोर पानी पिए ना वर्ष सारा से पानी लागी रहथि गुटे मास से पानी पिए जोड़ा बसिया ना सेडा खाली तुलसी गछ उदा हवा पई बसा हो सही माने मु कोन कहूची गछ हां सही कथा बा तो सेठमे ठोपड़ पे पानी बने गछड़ा सही कथा तो मु कहूची चढ़े पिए केमिदी गछर नै पानी रखी यही रे पानी देने चढ़े पियंती आसी बसी दियंती कोने पोंडांग स्त्री न ना मांग डाकू जनी संगीता त मा नो से जान के अच्छा आ देन बरो ए खीरोटा पाइना से या भीतर कौन ए पणा दिया जो है ना पणा आ आंब डाल एक ग्लास दे बापा जनी आसी मां चल चल एटी बस हेरण तो काम चल चल एटी पेंटिंग नाती नातुणी सुनो परिया कथा सब किछ काम होला नाती नातुणी बेसी भल पाती ता पुओ ठरला ता पुओ को तो से पचार धोनी मा केवल बुढ़ी मते ही बेसी भल पाए एक्चुअली हम घर भीतर आ कहा तो छाती रे हाथ रही कोन मानो का बेसी भल पाए ए बड़मा ए कहू तो कह का को बेसी भल पाए हम घर भीतर ना 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 एते कथा काई तू क्वेश्चन करछु का को भल पाए बेसी हम घर भीतर बेसी पाए मते सबले बाबा को भल पाए हां तते भल पाए बो मोरू मोरू मंचिलु तू तते कोन भल पाए हां हे सत कथा कि ए तू जीवन पिंडी गदी आउ जण भल पाए तो बड़ भूणी को भल पाए ढेर सेवा कर तो बड़ हैं ताकुने भल पाए हां वर्तमान भाई मोर आसचु आम पिंडी सफा करने सफा कर पिंडी माटी पकई पिंडी लिपा जीव लिपि सारापर जाना बोर एटा मार से बुढ़ा भांगर जेजेमा जेजेबापा एटा बोर मो बोर आमर नुहे गाधे गोटे बस जीव पणा दि जाव सका सका पूरा
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା। ଏଇ ଟାଇମରେ ସକାଳ ଟାଇମରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ପାରିବ ଚଢେଇ ସବୁ ଯୋଉ ବୁଗଉଛନ୍ତି ତା ଆବାଜଟା ଶୁଣିତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପ୍ଲାନ୍ କରି ଲିପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଣି ପକେଇ ଲିପି ବଢିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଇଏ ଖୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ କରିଛ ଖୁସିରେ ପାଣି। ଭାଇ ଆମର ବଡ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଥିଲା ଶୁଖିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ଏଇ ସବୁ ଉଦା ଉଦା ହେଇଛି ଚାରିଆଡେ ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଭଲ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନା। ମୋ ଜେଜେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ନାତି ମାଂସ ପୁରୀ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ଆଉ ବାବାଜୀ ଆଉ ଭୁଲ କରୁ ବାପିନ ଆଉ କଣ ବାପିନ ମା କଣ ଡାକେ ତ ବାପିନ ନା ମା କଥା କହୁନାହିଁ ବୋଉ କଥା। ବୋଉ ଜେଜେ ବାପା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବାପାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତମେ କଣ ଦେଖିବ। ବାପା ଛୋଟ ପୁରା ଏଇ ଆମ୍ବଟା ରହିଲା ଏଟା ମା ନା ମୋ ବୁଢୀ ନାଁ 30 ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ବରକୁଳି ଗଛ ଏଠି ବୋଉର ଗୋଟେ ବରକୁଳି ଗଛ ଏଇଠି ବୋଉ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ ନା ଏଠି ଜାମୁ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଜାମୁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ହଁ ଦେଖିଆ କିଏ କେମିତି ଫଳ ଦଉଛି ଖାଇବା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ ଆଗର ହବ କିନ୍ତୁ ବରକୁଳି। ସେ କଥା ଟିକେ ବଡ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ବି ବରକୁଳି ହୁଏ ନା। ଆମ୍ବ ଗଛ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟା ସେ ଠିକ ଟାଇମ ହବ ନା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରା ଏକାଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ସେ ଏକାଥରେ ଫଳ ଦବ। ଇଏ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟ ବୁଝି ନା ସେ ଏକାଥରେ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟ ସାରା ଜୀବନ ଫଳ ଦଉଥିବ। ଗଛର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ସେମିତି କହିଯାଉଛି ନା ଗଛର ଆୟୁଷ କିଛି ଗଛର ଆୟୁଷ ମାନେ ବେକାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ବୁଝିଲ ନା। ଜବରଦସ୍ତି କାଟି ପକନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି। ଏଇଖିଣି ବଢିଆ ଜିନିଷଟା କରିଛି କି ଘର ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଗଛ ଥିବ କାଟିଲେ ବି ତୁମକୁ ମାନେ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ଜିନିଷଟା ବଢିଆ ନବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ମନ୍ଦିର ତ ଯାଇ ମାନେ ଏଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ଅଛି ଆମ ବଡ ପୁକୁର ଅଛି ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଇଠି ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ହବ। ଶୁଣିବ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯିବା କଥା ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତ ଯିବି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତ ବାଟରେ 1000 ମନ୍ଦିର ମୋର ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି ପ୍ରଭୁ। ନା ସେ କଥା ନା ମୁଁ ଦେଖିବି ମାନେ କଣ ତମ ପା ମୋର ଅର୍ଧେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବି ନା। ମୁଁ ଯେଇଠି ଯାଉଥିବି ଅଟୋମେଟିକ ହାତ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ଏ ଦିଟା ଜାଗାରେ ହାତ ଅଟୋମେଟିକ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଉଠିଯିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବ। ଯଦି ମାନେ ଆଗାଡୁ ଗାଡି ଫାଡି ତ ହାତ ଛାଡି ପାରୁନା ଗାଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ବିପଦ ନ ଆସେ ଟଳିଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇଠି ବସିବ ପା ଏଇଟା ବସେଇ ଦିଅ ଫଳନ୍ତି ଗଛରୁ ଆଣିବା କଥା ପା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଛୋଟଟା ଆଣିଲି ନା ବଡ଼ଟା ଆଣିବି ମୁଁ ଆଣିଛି ତ ତମ ହାତ ପାଇଛ ମୋ ହାତ ପାଇବନି ବୋଧେ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଧରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ହବ ହବ ନା ବଡ଼ଟା ହବ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ମହାବୀର ଯେମିତି ଆମ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ପୂଜା ହବ। ଆଜି କଳସ ଫଳସ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯିବି ତୁମର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ବୁଝିଲ ନା ସେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ପୂଜା ହବ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ଆଉ ନା କ'ଣ। ଆଜି ଏମିତି ଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଦିନ ନା ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଦୁବ ବରକୁଳି ପତ୍ର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଏବେ ପୂଜା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାପରେ ସେଠିକି ଯିବା। ପଣା ଆମର ପଣା ବନେଇବ ନା ବେଳବେଳେ ହଁ ଆଜି ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ବେଲ ତ ଅଛି ବେଲ ପଣା ଆଜି ଭିତରେ ପିଇବା ମାନେ ବେଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପେଟକୁ କେତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ମାନେ ବେଳବେଳେ ଶୋଇକି ଖରାବେଳେ ଉଠିକି ମାନେ ପିଇଦେବୁ ପୁରା ଆଉ ଭୋକ ଲାଗେନି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ
ତାଦେହରେ କେତେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପକଉଛନ୍ତି 1000 ପ୍ରକାର ବଟ୍ ଆଗରୁ କିଛି ପକନ୍ତିନି ଖାଲି ବେଲ ପଣାରେ ଟିକେ ମାନେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ ବାସ୍ ନିଅ ଏବେ ତ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ହଁ ମଜା ମଜା ବାନ୍ଧିବ এইটা এই বাট নেই গোটে এপট নেই গোটে এপট নেই বাঁধ বাঁধ গোটে ভিতরে করে দিও हाँ एबे पानी पड़ला ठीक अच्छा बेल गछ तो दे दियो मुझे दे आम एमती जगार बेल गछटी माने आंब गछ को बचे हो कि बेल गछ कौन कर किसी जी बेल गछ हाणे आंब गछ बढ़ी आंब गछ हाणे बेल गछ बढ़ी कि दुईटा था बैंड सेपटे पड़े ये अच्छी कहीं मंदिर पाखे अच्छी ना बेल गछ रही भल बेल तुलसी यहीटा कौटी बांधियो ना ये बेल गछ बांधियो ना कंटा देखिए बेल कंटा वाह परफेक्ट परंपरा आम ओडिया घर गजब सतरे मानिया पड़े 12 मास 13 पर्व कौ ये ना केवल आम ओडिया वाह हाँ देखला एबे पानी आछन हां बहुत चलो हाँ सैला जाओ से पिंडी को तो दे दिया से फूल फुट तुड़ी नहीं जाए सब सब बड़े फुल नहीं आला जो अधिक फुल दरकार बोले पणा दबार